Okay, everybody. Today our topic is magnet. So in these 2 weeks, we have the magnet, yeah, for our topic science. And then in the next 2 weeks, I change to the electricity circuit, yeah. So I just skip these 2 weeks and then change with magnet. In Maya school, Miss Debbie share a book. 2 page actually, 2 page for you. Ini 6A ya. 2 page for you, 128, 129. You can see and then download it. And then I also have the link for you to read. For example, this one, Story of Magnet. Yeah. Does everybody know what is magnet is? What is magnet? Yes, I know. Yeah, apa? You can have your own word. A thing that a thing that can. Magnet is something that can attract metal. Something that can attract metal. Where does the magnet come from? Dari mana itu magnet Mbak asalnya? Yunani. Pardon? Yunani, Greek ya? Yes. Yeah, the Greek ya. Okay. It say in the story, yeah, as a legend, it say that the stone of magnet found by the Cretan shepherd named Magnes. Jadi asal usulnya itu ada seorang penggembala, ya, yang 4,000 years ago, bayangkan sudah lama sekali berarti magnet itu ada ya. 4,000 years ago, ya Pranav? Miss. I'm sorry, your microphone is really noisy. Chat langsung. Di chat aja. Miss. Nggak ada chatnya mana? Miss. Yap. Melbet ya? Ya Melbet. Jelas dunia ini dunianya kan baru umur 2021. Nah ini. That means before. Iya, that means before. Oh, kalau dinosaurus berapa? Dinosaurus berapa? Juta, million. It say years, million years ago ya. Tapi ini 4 years ago. Berarti apa? Before. BC. BC berarti. Sebelum tahun 0. Ya. Before century, Miss. Ya, before century ya. Before Christ juga bisa ya. Tahun 0 kan? Now is 2021. Kalau mundur berarti kan before BC kan? It say that 4,000 years ago, berarti sekitar 2000 tahun sebelum Masehi atau BC tadi, ya kan? Because it say that 4,000 years ago, it's already have the magnetism. Udah ketahuan dari zaman dulunya ada sebuah benda, it say stone ya. Ini bilangnya katanya stone, lodestone. Ya, sudah ketahuan ada sebuah benda batu yang bisa menarik. That can attract the metal katanya. Tongkatnya ini dari besi katanya ya. And then the shoe nail itu paku. Jadi zaman dulu udah bisa bikin sepatu yang ada kan dipaku kan sepatu itu bawahnya ya. The nail katanya. It said the nail can attract a stone ya. A stone. And then he just wonder. It said that the name of the shepherd is Magnes. Oh, where the name comes from, we don't know actually yet. Ya, we don't know exactly yet. Ya, apakah itu namanya dari si gembala ini atau or from the area that we call Magnesia. Ya, itu ada di Yunani bagian selatan. Itu hanya story saja. But it's actually ya. Tapi sebenarnya itu sudah kegunaannya dari zaman dulunya itu sudah ada kegunaannya. Kemudian ditemukan juga oleh by Chinese and the Greek scientists. Kegunaannya sudah ada dari dulu, but in the 1269 it said in the atau it is collect in a letter that say the characteristic of the magnet. So it is told about everything about the magnet in the early discovery, in the early century ya. Sekitar tahun 1200-an baru
diceritakan tentang about the magnet type, tentang sifat-sifat magnet itu. And then in the about 1820, a scientist called Hans Christian Ørsted dari Denmark itu mendemonstrasikan that the magnetism was related to the electricity. That's in the nowadays we call atau we know a lot of things that using the generator. Itu cikal bakalnya atau it's come at the beginning from ya a scientist that found that the magnetism or the magnet characteristic itu related to the electricity. Itu namanya nanti jadi elektromagnet. Have you ever know? Have you ever heard? Pernah dengar tentang elektromagnet? Yes. Siapa yang pernah katanya pernah di-share video ya? Ya. Pernah di-share video ya? Matematik IPA. Nah, ini namanya elektromagnet ya. The magnet and the electricity. Ya, ada lagi videonya. Miss Debbie share sebenarnya videonya ini. Kalian bisa lihat karena nggak cukup waktu di sini ya. Sedikit aja nih. Suaranya kecil. Nggak apa-apa. Lihat tulisannya. Nah, nanti dilihat sendiri aja karena nggak cukup waktu untuk share di sini semuanya ya. So nowadays sekarang ini the magnet karakteristik sifat-sifat magnet yang paling dasar itu yang tadi attract ya itu digunakan use related to the electricity combined with the electricity and then generate ya to generate an electronic device. Most of your household electronic device is using electromagnet. Jadi magnet itu sangat penting dalam kehidupan hari-hari sekarang ini, right? Ya, yeah, it's not only in the past years, but it is also in this century, ya. Karena hampir semuanya kan pakai yang namanya motor atau elektromagnet itu, yang bisa muter, yang bisa bergerak itu semuanya pakai motor atau elektromagnet itu. So it is very useful. Thanks to the shepherd that found the magnet. Right? Nah, sekarang apa yang mau kita selidiki di sini? Apa yang mau kita pelajari sekarang? Please prepare for your paper or your book. Because you are going to write. Experiment 1. Yuk, silahkan ditulis. Number 1. Ini number 1, silahkan ditulis A, kemudian B, kemudian C, sampai D. Yang E-nya tidak usah. Yang ini tidak usah. Ini nanti. Oke. Kemudian gambarnya juga tidak usah. Gambarnya tidak usah. Kalau gambarnya mau digambar, apa? Boleh if you still have time ya. Oke. Karena kita nggak cukup banyak waktu ya. Kita cepetan ya nulisnya. A, B, C, D. E-nya nanti after I demo and then you observe. Oke, any question? Boleh chat kalau yang nggak bisa ngomong. Miss, ini tugasnya. Iya, nanti disubmit. Jadi suruh nulis doang dong, Miss. You will observe. Nanti kamu akan observasi. Miss Debbie yang kasih lihat barangnya, kamu observasi, kamu yang tulis sendiri. Jadi harus di You have to write it now. You have to write it now. Ada 2 eksperimen. You have to write it. Miss Debbie berarti yang Miss Debbie lingkari ditulis juga. I said, what did I say before? Halo? Yang E ditulis nggak? Yang E tidak usah, makanya dengarkan baik-baik ya.
Inggrisnya cepet ya. Miss, Yap. iron filling itu Serbuk besi. Serbuk besi. besi. Ya, artinya serbuk besi. I will show you later. That's why I ask you to write. Because I'm going to demo an experiment. Actually, if you are here, then you will do by yourself. Fani sudah, Fan? Bentar, Miss, sampai ya. Oke. Dinda, any problem? Michelle, you come? Tadi Michelle terlambat ya? Habib tumben tidak datang. Habib. Siapa lagi? Osel izin. Dan? Dan, Miss. Yo, cepet yo. Oh, yo cepet. Masih ada dua. Nah, yang mana? Cepet ya. One more minute, yo. Cap. Apa Melbert? Melbert, any problem? No. Oh, you said SOS. Eh, Apa?
Miss, kepanjangannya SOS itu apa? Save our soul, selamatkan jiwa kami. Tapi That's kalau dari Malaysia, saus tuh saus. Kan saus. Ada sauce, ada sosis. Save S-O-A. our souls. Soul, jiwa, S-O-U-L, soul. Save our soul. Selamatkan jiwa kami. Jadi kalau ada kode-kode yang pakai lampu atau pakai bunyi juga bisa ya. Atau tulisan atau pakai kalau di apa film-film itu ada pakai asap ya. Itu artinya you have to save me gitu. You have to come to save me. Save our sausage. Aku tadi bilang apa? Soul, soul jiwa. Save our soul. Sudah ya? Dan? Udah? Oke. Miss, bukannya Ya. itu merek Pelanta ya? Save. S-A-V-E. S-A-V-E. Save. Dah, yuk. Sekarang Miss Evi akan demo. Save our house. Save our soul. Save our soul. Apa yang dibutuhkan? What is the material? Ayo, sebutkan materialnya. Besi. Yes, I got the iron filling. Magnet. Magnet ya, bar magnet ya. Sheet of paper. A sheet of White paper. white paper. Okay, this is the sheet of the white paper. Here's the sheet of the white paper, and here is the bar magnet. Yeah, as you know that we have a code of the red one as the north and the south one. Yang selatan itu yang merah, yang hitam, ya. It just only to make different. It's actually ini sebenarnya nggak mengarah ke utara selatan, tapi it's just only to make different, hanya untuk membuat perbedaan saja, bahwa ada dua gitu ya. So I put this bar magnet under the white paper, and then I'm going to have some iron filling. It's a powder. Look. And you can actually find it in dirt and sand. Yeah, Yes. it's look like a dirt, but it's actually metal. The powder metal powder. Yeah, you Can And then I use sprayed. sand? Look, I sprayed onto. Can you see the rectangle? That was the bar magnet. Miss, can I itu use magnetnya. sand? Can you use sand? Nah, bisakah itu? Is sand a Pasir. metal? Apakah pasir itu metal bukan? Ada yang mental. Ada yang metal. No, the sand is not a metal. It's a mineral. Tapi biasanya ya. bisa ketarik, Miss. Do you think so? Enggak tuh. Yes, biasanya bisa ketarik. Berarti ada metalnya di dalamnya. Karena pasir kan campurannya banyak. Ya, tapi kalau pasir pantai gitu. I don't think so. You can try. If Apa yang there is unik metal mana ya? inside, if there is a metal, ya seperti yang tadi diceritakan di legendnya itu kan, it's only attract to metal. Nah, this is the real metal. Ini sebenarnya besi ini. Ini besi, tapi you make it powder. Yeah, you make it powder. I don't think it is burnt. It is, I think it's crash ya, ditumbuk ya. How does it look like? Where does the iron filling goes to? Ini Miss Dewi cuma acak-acak nih. Kemana ini kira-kira dia? Dia kemana? Ke bagian mananya magnet ya? Where does the iron filling goes to? Tambahin lagi. Where does the iron filling goes to? Kemana? Yuk, kemana ini iron metalnya ini? Iron fillingnya ini, serbuk besinya ini kemana?
Nih Miss Debbie clearkan yang bagian tengah. Stick to two ends of magnet. Is it stick to the End. end? Apa sih to the end itu? Tuh lihat ya. It always goes to the where is the most? Where is the most iron filling goes to? The end of the magnet. Nah, the end itu ini loh, kiri dan kanan ujung-ujungnya. The end is the point. Ya. Look at it is the most ya. Miss Devi cuman korek-korek gini aja. I don't push to any end. I just make it circle. And then most of the iron filling goes to ya. Dan kebanyakan dia akan mengarah ke ujungnya. So it is proven. Jadi you learn science is not only memorize the theory. Kamu belajar sains itu nggak ngapalin. Kamu belajar sains itu harus membuktikan ya. From the theory you can predict. So after you predict and then you do it. Tadi kamu bilang nanti in the conclusion tadi ya, most of the iron filling will go to the two end, ke kedua ujungnya itu. So it is proven, ini terbukti. Ya, agree with me or not? Everybody agree? Yes, Miss. Nah, ada yang tanya, is this the same with the bubuk mesiu? Bukan mesium ya. Bubuk mesiu itu bukan iron. It is combination. Ada yang namanya trinitotoluena, TNT. Itu bubuk mesiu ya. Bubuk mesiu apalagi yang dipakai untuk kembang api itu? Magnesium ya. Buat pupuk Ya, yang buat kembang api itu magnesium biasanya ya, magnesium. Ini iron, ini besi. Ya, so it's not the same, Yasion, it's not the same. pupuk mesium tuh kayak gimana? Kalian browsing aja bubuk mesiu. Mesiu itu yang untuk kembang api, untuk senapan, Pistol. gas. Ya. Miss, tapi kalau mercon yang dilempar itu yang kayak kecil itu pakai batu. Terus nanti kalau kegesek meledak. Nah, itu apa isinya? Makanya browsing dulu. Cari, Miss Debbie nggak hafal. Tapi kalau yang untuk kembang api itu namanya magnesium. Kalau ini kan iron, ya. Ini iron, ini besi, real, pure, bukan real, pure, asli, murni, hanya besi saja, tidak ada pasirnya, ya. So please write down bagian E. Sekarang tulis dengan kata-katamu sendiri. That the most of the iron filling, silakan tulis ya conclusionmu sendiri. Nah, barulah sekarang bisa digambar. Baru bisa digambar seperti ini atau seperti yang tadi Miss Debbie tunjukkan. Most of the iron filling go to So we have to write. Yes. Ini hasil eksperimen kok. Hasil observasimu. The red word, right? The red or the black one? The red, right? What do you mean the red or the black? You just have to write down conclusion. Yang ini loh Bile, conclusion. Maksudnya yang ditulis itu yang itu atau yang merah. Oh, both of them can you. Which one do you want? Mau yang ikutin Miss Debbie boleh, ikutin itunya juga boleh. Itu kalau yang Miss Debbie Ya up to you. Sama aja. Nih, kalau ini kan Gambarnya lebih gampang. harus digambar kan, Miss? Gambar saja ya. Gambarnya titik-titik. Most of them are in the end, at the end. Kebanyakan titik-titiknya ada di ujung, ya. Kalau kamu gambar titiknya banyak di tengah, berarti observasimu salah tadi. Most of the iron filling go to the two end of magnet. Oh,
magnet. Dah. Yo, jangan lama-lama. Masih ada satu lagi. Udah ya, kita akan ke eksperimen yang kedua. Bentar, aku lagi itu gambar. Ya, gambarnya bisa ditambahin sekalian yang kedua. Oke, this is the second one. Please write down. Ini yang kedua sekarang. Observasi yang kedua ya, ini yang kedua. Please write down A, M, B, ya. Kemudian C-nya ini tidak ditulis, tapi digambar magnet. 2 bar magnet. Gambar 2 magnet berhadap-hadapan, face to face. Kemudian yang B, ini a strand of copper wire diganti iron filling. Diganti iron filling. Yang kemudian ini adalah observation-nya, ini digambar. Ini ditulis magnet A, magnet B, and then observation. Ini tidak digambar. Dah. Any question? Miss, itu jelasin nggak kalau masalah Pardon? magnet sama magnet itu jadinya kayak gimana? Yang mana? Which one? Which one? A, B, C, D? Observation itu apa? Observation itu pengamatan. Did you watch my experiment before? Kamu lihat nggak tadi yang eksperimen Miss Debbie yang pertama tadi? Did you watch? Nah, that is observation. You were doing observation. Berarti observation itu setelah Miss Debbie eksperimen, lalu kamu lihat. Kosongkan dulu. Observation kosongkan dulu. Ditulis ya, A, B, C, D. C-nya bukan tulisan tapi gambar. C-nya gambar. Gambar 2 magnet. Yang catnya itu tuh di gambar. Gambar 2 magnet. Yang iya, aku tahu north. Tulis north sama itunya enggak? Metode. Sama, Ya, sama metode. S-nya. Iron filling itu yang B. Iron filling itu yang B ya, B, Bile. Iron filling itu yang B. Ya, maksudku yang C itu di Metode. kita itu tulisin N sama S apa enggak? Boleh, boleh. Oke. Miss C digambar iron filling-nya enggak? Ya, Di tengah atau di mana? ya. Tengah. Face to face. Iya, face to face. Berhadap-hadapan ya.
Yang C digambar iron fillings-nya juga. Iron filling itu miliknya yang B. Apakah semua sudah mengerti? Bukan maksud itu Dan jadi itunya soalnya. Nggak ada. Yang C itu gambar. Yang C itu hanya gambar 2 magnet. Jadi yang C nggak dikasih, nggak ada gambar iron filling. Iron filling itu yang B menggantikan yang Miss Debbie coret. bukan, Miss. Maksudnya kayak yang titik-titik yang hitam-hitamnya yang iron fillings-nya itu loh. I don't understand. Bubuknya itu, bubuk air yang Itu warna abu, yang warna hitam itu loh. Ya Yang kayak kenapa? What itu do you digambar juga apa enggak? No, you haven't done. Kamu kan belum observasi, ini baru nulis. Ini tuh yang kedua, belum observasi, baru nulis. Apa yang mau dilakukan? Miss, yang D itu observation-nya nggak usah ditulis. Belum. Yang D ya ditulis dong, ini kan hasilnya. Ini nanti hasilnya di sini nanti. Udah belum? yang C itu cuma gambar doang, toh, Miss? Yang C cuma gambar 2 magnet saja. Oke. Miss, Ya, N itu berarti North Pole. N itu berarti ujung. Ya, tapi N itu Itu North. Kenapa? Tanya apa? N itu North kan, Miss? Ada north, ada south. Kiri dan Berarti kanan kan? Kiri dan kanan. N pole itu North Pole. I didn't say that. Pokoknya ke ujung. Dia ke ujung. You don't know that is north or south. Ya. Ke ujung. Dia akan lari ke ujung. Iron filling-nya itu yang tadi ya. Dia akan ke ujungnya. Apakah kamu tahu itu utara selatan? Nggak tahu kan? You just know the characteristic. Kamu hanya tahu sifat magnet itu dia menarik ke bagian ujungnya. Sudah itu aja. Kalau dalam soal baru dikasih tahu ini south, ini north gitu. Itu dalam soal. But in the daily life, tapi di kehidupan sehari-hari apa kamu bisa lihat itu ujungnya utara atau selatan ya? Bisa nggak? Nggak bisa. You just know the phenomena. Sains itu hanya bisa dilihat kalau memang itu ada fenomenanya. Oh, apa yang terjadi? That is in the real life gitu ya. Tapi kalau secara teori di dalam soal, misalnya di bimbel kamu ada soal ya, it must have a sign. Pasti akan ada tandanya. South apa north gitu. Udah ya. Kita mulai ya. Halo, everybody. Yes, Miss. Kita mulai ya. Kita mulai. Iya. Nanti molor-molor nanti. Clear dulu. Lalu kita mulai. Ya. Oke, materialnya apa aja? Bahannya? Bahannya apa aja? Kasih tahu. Sama Sama ya? Ini ya. Tapi magnetnya ada berapa? How many magnet? Two. Now, Miss Debbie already said to you that the red one we say
Let's say the red one is apa? Kita bilang yang red ini apa? North or south? North, utara. Kita bilang sepakat aja, samain ya. Sebenarnya mau bilang ini utara juga boleh aja, tapi biasanya ya di dalam teori itu yang merah itu yang utara. Di dalam teori loh ya. Tapi in the real life kamu mau bilang itu utara selatan sama aja kok. It's different pole ya. Ujung kiri dengan ujung kanan itu different. Let's say the red one is north ya. I'm going to push the north and the south pole. Miss Debbie akan dorong ke tengah. In the middle there is some iron filling. Ya, di tengah itu ada iron fillingnya. Apakah anak-anak sudah bisa lihat dengan jelas? Udah. Oke ya, Miss Debbie will push. Apa yang akan terjadi pada iron fillingnya ini? Where do they go? Mereka kemana nih iron fillingnya? Pertama-tama mereka kemana nih? Nah, kemana mereka? Saling apa? Saling apa? Apakah Saling berebut. Berebutan, betul. Berebutan apa? Iron filling. Lihat, habis Berebutan deh. air. Iya, habis deh. Berarti kemana? They go to the end. Iya, they go to the end. Mereka pasti ke ujungnya ini iron fillingnya. Satu ke north, satu ke south. But when I push it together in the middle to the center, mereka mau pisah nggak? Mau. Pisah karena apa? They want to go to the end, right? That mean if Miss Debbie push one side, nah, Miss Debbie mau ambil. It's look like ini apakah seperti tarik-tarikan atau saling menjauh? It's like they want to get the same. They want to get the same thing. Mereka pengen barang yang sama atau mereka malah menolak barang yang sama itu. Mereka pengen saling tarik-tarikan, mengambil iron filling, berebutan, or they don't want the iron filling. What do you think? What do you think? Mereka mau saling ambil atau mereka mau saling tolak? Mereka mau saling menjauhkan iron filling atau apa? Saling ambil. If you feel ngambil iron filling, if you feel with your finger, kalau kamu rasakan dengan inimu ya, it stick together. It stick. Ini nih. They want to get the iron filling together. Nih, tarik. If you get feeling like me now ya, it is actually stick. Nempel ini. Ya, that's what we call attraction. Maka kamu tulis bagian N S atau S N. Kamu tulis observation-nya itu attraction. Silakan. Silakan ditulis attraction. Yo, di bagian mana yo? Iya, yang mana yo? Yang mana? Pasangannya yang mana? Ini ya. Tulislah apa? Attraction. Ini nggak usah digambar. Miss, jadi itu yang belum observation-nya itu ditulis attraction yang nomor 2 sama 3. Iya. Miss, Ya. ini disuruh ngapain sih, Miss? Pardon? Ini disuruh ngapain sih? Suruh ngapain? Ini siapa ya? Ini siapa? Habet. Oh, Habet Rorot ya? Habet? Albert. Bagaimana kamu kalau lihat recordingnya aja nanti ya? You follow nih. You just observe aja. Kamu observasi aja sekarang. Tapi nanti apa yang ditulis, apa yang disubmit, you have to see the video ya. Oke, done. Sekarang Miss Debbie will show you the same pole. Sekarang Miss Debbie akan tunjukkan yang sama. Kutub yang sama. Udah ya? Oke, clear. Kalau ditunjukkan yang sama, ini dilepaskan dulu. Look. Ini susah loh ini, lepaskannya.
Miss, itu caranya bikin jadi bubuk gimana, Miss? I think it is in the factory by machine. It is fresh. Ini kan kayak ditumbuk. Oh ya, Miss Debbie want to tell you that sand, kalau pasir itu banyak mineralnya. It can be iron inside, but not much. Kalau ini kan the pure. Kalau ini benar-benar murni, only iron. Ya, only iron. Nah, sekarang the sample. Miss Debbie mau yang south dulu ya. Sebenarnya ini nanti sama saja. Let's see. Can you see that? Do you think that they want to grab all the iron filling or they want to separate? Kalau dibandingkan yang tadi. Nih. Separate? Ini gerak sendiri loh nih. Tuh. Gerak sendiri loh. Can you see that? Separate. Tuh. Tuh, gerak sendiri itu. That mean they don't want to join. They want to separate. Itu namanya repulsion. Ya, if you get the feeling by your finger, then you will feel they want to separate. Repulsion, silakan ditulis repulsion. Bagaimana kalau north sama north? What do you think? Predict. Ayo, Habib juga bisa nih. You predict, Habib, what will happen if I push north and then the iron filling in the middle? Apa, Habib? Nanti lepas. Mungkin. Is it the same, do you think? Yuk kita buktikan ya. Yang lain silakan tulis repulsion. Pada observasi yang apa tadi? S dengan S ya. S dengan S. Ya, kita coba ya Habib ya. Ini kita sepakat yang hitam ini S. Kita sepakat aja. It's really hard to take it off. Ya, kalau tanganmu basah apalagi susah. It is always stick at the end. Dia nggak ke tengah loh, dia ke ujungnya ini. Di sisi deh, ya, di tengah kosong kan? Nah, dah lumayan. Okay, now Miss Debbie will. Ini pertama-tama ini ya. Pertama-tama they attract each other. Maksudnya by itself, not each other, by itself. Because the iron filling is actually goes to the end, right? Karena kan masing-masing memang ke ujung-ujungnya. But look, if you look that, do you think that they want to join together? Nah, they try to separate now. Tolak menolak. Ya, ini gerak sendiri nih. Did you see that? They don't want to join together because this is the same pole. Karena ini sama kutubnya. Jadi terbukti ya. Terbukti. Maybe because of pandemic, they don't want to join together. What is related to the Ya, pandemic? betul. Because of pandemic. Oh iya, betul. Social distancing, you mean? Or maybe one of them has been infected. That's so funny. Ya, kayak gitu ya. Jadi if you are in lab, actually you can feel by yourself ya. Get the feeling itu. Kamu bisa get the feeling. Tapi ini karena pandemic ya, I only share to you the demo and then you observe. Oke? Okay? Sekarang silakan ditulis. Berarti ini merah adalah N dengan N ya. N dengan N apa tadi? Repulsion. Revolusi. Bukan revolusi, repulsion. Repulsion. Repulsion ini sama dengan yang S dengan S tadi ya. Yang hitam tadi. Sama ini. Oke. Done. Oke. Sekarang silakan. Itu banget tugasnya. Iya. Ada sih satu lagi tapi kayaknya nggak keburu bikin magnet jarum. Itu aja tugasnya. Terus tinggal
Ya, Miss Debbie punya 3, tapi sepertinya tidak keburu. Nanti kalian kan harus, you have another Zoom, right? You have to take a break ya. Yes. Kamu harus istirahat dulu kan. Karena masih 2 kali ya nanti. Aduh, takutnya masuk iron fillingnya ke laptop nih. Because this is really tiny. The powder. Powder namanya juga powder. Really tiny. Udah ya? Now, kita lihat video aja sambil kalian submit. Sambil kalian submit di Sekolah Maya, sambil lihat Miss, video bisa nggak sih? yang di submit itu ini. Ya, 2 tadi ya, 1 and 2 eksperimen. Miss, ini yang nomor 1 itu gambarku belum selesai sih gambar. Oh, belum selesai. Ini gambarnya. Yang sudah selesai silakan take picture and then submit in Maya School, but don't leave. Jangan leave dulu bentar. Silakan nanti report to me, lapor ke Miss Debbie. Miss Debbie cuci tangan ya. Yang E itu yang digambar. E itu digambar sama ditulis. E you mean? E or A? I. Conclusion. Yes. Bisa digambar boleh. Ya. Nggak usah ditulis. Ditulisnya you follow mine, kamu ikuti Miss Debbie yang tadi atau ikuti itu juga boleh. Oke. Jadi conclusion titik-titik. Wash my hands. I'm going to wash. Oke. Dan? Siapa yang sudah done? Aku belum di foto. Aku ngumpulinnya nanti ya. Ya. Dan? Masih ada 5 menit. Miss Debbie mau kasih kamu video elektromagnet. The useful of the electromagnet. Jadi elektromagnet itu banyak gunanya. Ini di stop aja ya. Sambil kalian submit, sambil lihat ini ya. Ada apa di dalamnya? Ada apa di dalam elektromagnet itu? Di dalam motor yang bisa bergerak-gerak itu. This video is sponsored by Brilliant. Let's start with something called circuit. Electricity such as electricity flows through the circuit. As soon as there is a break in the wire, electricity snaps from must be the circuit to work. This is best done with the use of a switch. Electricity
electricity is flowing down the wire. This is called convection. Take the battery out, the flow will go away. The light bulb will still work and illuminates, but there are some devices that will work differently. Okay, so that's the basis of the circuit. Let's come over here. This is a magnet. It's a north pole and a south pole. It likes to attract other metal objects like its big waves. Bring another magnet towards it. The same poles attract. The same poles repel. Magnets don't have to be a machine. For example, some magnets might be flat like this. This magnet is always on. It's always working. You can't turn it on. That's why it's sometimes called a permanent magnet. It's made up of many smaller magnetic domains that wind up in the same direction. But later, I'll show you exactly why this is not all two piece. Let's take one of our permanent magnets and drill a hole in the center, put it on something and allow it to spin. Now bring another magnet towards it. Our spinning magnet will be opposite poles are reference to each other. Now switch out the side magnet. The same poles repel, opposite poles attract. If we keep switching out the side magnets, the spinning magnet just keeps spinning. This concept of spinning magnet. Oke, anak-anak. Next time kita akan bahas lagi elektromagnet ya. Miss Devi masih punya eksperimen yang lain ya. Today is enough. Class is over.